السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأنوار عليكم جميعا وجمعة مباركة على الجميع. دونك غادي تشوفوا الورقة أول مرة. الورقة شوية لأن البارح مشيت نطبعها الشتا ما لقيت فين نخبعها، خفت لي الورق يفزقوا. المهم دونك شنو جبت لكم؟ عرفتي شنو جبت لكم؟ اكزامان نورماليزي لوكال. يلا كيف جيتكم؟ موحد المحلي يلا ديال 2018. سي بوغ لتر و اس سي طبعا. كاينه لتر والاسئله ديالها. يلا نشوفوا هاد لي زيكزامان نورماليزي كيف كيتحطوا. اخباركم انا بديت ديريكتومون كنجاوب، ما رديتش البال انه اكزامان نورماليزي، والله القسم امتحان محلي. فوالا دونك نبداو ب عامله كالكولاتريس هنا باش نشد الورقه لان كلها تكمشات. دونك عين مديونة le 16 janvier 2018. Karim Alami, responsable du club environnement, collège Ain Mediouna, à monsieur le directeur du collège Ain Mediouna. Donc Ain Mediouna دي au collège وهادي مدينة. objet شنو هو الموضوع؟ remerciement. صافي عندكم شفنا لي لتر ادمينستراتيف، الرسائل الاداريه، ونشوفوا دابا لتر دو remerciement يعني رساله شكر. وكاين حتى دوموند دومبلوا وكاين دوموند دوتوريزاسيون، هادو كاملين اداريين. دونك monsieur le directeur سيدي المدير. j'ai l'honneur de vous écrire au nom des membres du club environnement de notre collège pour vous exprimer nos sincères remerciements d'avoir accepté notre demande d'autorisation d'organiser une conférence sur le thème de la pollution dans la région de Taounent le 5 janvier 2018 dans la salle des professeurs. Cette conférence a été très bénéfique pour les élèves du collège. En effet, les intervenants, écologistes, météorologues et membres d'associations ont pu sensibiliser le public de la gravité du phénomène de la pollution sur le climat de notre région. Si cet événement s'est déroulé dans de bonnes conditions, c'est grâce à vos efforts considérables et à ceux du personnel du collège, administrateurs et professeurs. Nous tenons à les remercier vivement. Veuillez agréer, monsieur le directeur, notre profond respect. Donc دائما ملي كتكون واحد الرسالة ديال طلب إذن دوموند دومبلوا، مثلا هذاك المدير الى عاود جاوبكم سواء بالرفض او لا بالموافقه، واذا وافق كتعاودوا تصيفطوا له لتر دو روميرسيمون كتشكروه على انه عطاكم ديك الفرصه او لا سمح لكم او لا. المهم دونك كريم العالمي ريسبونسابل دو كلوب انفيرونمون. دونك هذه هي الرساله. هانتوما اذا قدرتوا عملوا لا سكرين، اي كلمه ما فهمتوها سطروا عليها وسيروا. انا بالعاني ما شرحتش بالعربيه باش نتوما ديروا هذا المجهود وندوزوا لي كيسيون على بركه الله. دونك compréhension de l'écrit. d'accord. قال cocher la bonne réponse. s'agit-il d'une lettre؟ واش هي رساله personnelle شخصيه، conventionnelle إدارية، ouverte يعني مفتوحة. دونك شنو بالكم؟ فهي شخصية إدارية، رسالة إدارية. داكوغ. فوالا. à qui لمن؟ à qui renvoient les pronoms soulignés؟ دونك vous ou les. دونك هاد vous وهاد لي كاينين في لو تكست. إلا رجعتوا ها هي vous لاتيو، ها هي vous وها هي لي. على من كيرجعوا؟ Donc, j'ai l'honneur de vous écrire. باش نكتب لكم. Donc, لمن c'est monsieur le directeur. Très bien. ou les
إلا رجعت si cet événement s'est déroulé dans de bonnes conditions, c'est grâce à vos efforts considérables et ceux du personnel du collège, administrateur et professeur. Nous tenons à les remercier. Donc, Brina, نشكرهم هما. شكون هما? Les personnels du collège. اللي شكون هما? Les administrateurs et professeurs. Voilà. Relève du troisième paragraphe. Donc, نشوفوا فين هي troisième paragraphe. Donc, ها هي الأولى. شوفوا معايا. ها هي الأولى. ها هي الثانية. ها هي الثالثة. Troisième paragraphe. فين هنا. Le nom qui reprend le terme conférence. Le nom اللي كياخد يعني الكلمة اللي عوضناها بكونفيرونس. لا كونفيرونس يعني كلمة عوضناها بايش باش ما يكونش تكرار. دونك سي سيت ايفينمون ها هو سي سيت ايفينمون دونك ايفينمون بحال هو كونفيرونس ايفينمون. Réponds par vrai ou faux. مزيان. L'émetteur a remercié seulement le directeur du collège. Donc, l'émetteur, le مرسل, شكر فقط المدير. C'est faux. راه شكر تما les administrateurs, les professeurs, يعني les personnels du المسؤولين ديال الإعدادية. La conférence a été organisée par l'administration du collège. La conférence, شكون نظمها؟ L'administration du collège, c'est faux. شكون اللي نظمها؟ Le responsable du club environnement. Complète le tableau suivant à partir de la lettre proposée. واخا. Donc la lettre اللي عندنا نشوفوا شكون هو l'expéditeur أو لا l'émetteur المرسل شكون هو ها هو كريم العلمي. voilà. Le destinataire المرسل إليه شكون هو le directeur ديالاش du collège عين مديونة. Formule d'appel فين هي هنايا formule d'appel monsieur le directeur. Formule de politesse finale ديال البوليتيس ديال الأدب النهائية فين هي؟ هي هادي veuillez agréer monsieur le directeur notre profond respect. Pourquoi Karim a-t-il envoyé cette lettre؟ لماذا كريم أرسل هذه الرسالة؟ علاش؟ باش يشكر المدير ديال الإعدادية. Donc Karim a envoyé cette lettre pour remercier le directeur du collège عين مديونة. مديونة. On passe langue et communication. Relève, استخرج du corps de la lettre proposée. Donc, فين le corps de la lettre. Le corps هو هذا اللي الوسط صافي هذا
هذا هو لو كور هذا كامل. دونك استخرج منه une expression de remerciement. Une expression de remerciement. مثلا هيا nous tenons à les remercier vivement. كاينين بزاف ديال لي زيكسبرسيون صراحه. donc nous tenons à les remercier vivement. Une expression de politesse. Donc, elle a la politesse. J'ai l'honneur de vous écrire. حصل لي الشرف أنني نكتب لكم. Deux mots appartenant au champ lexical de l'environnement. جوج الكلمات اللي كينتميو للمعجم ديال l'environnement. هو l'environnement هي البيئة. جوج ملي كترجع كتعرف طبعا أول حاجة شنو هي la pollution التلوث. كاينين عاوتاني هاهما en effet les intervenants écologistes ميتيورولوج الميتيو يعني اللي كيهتموا بالميتيو بالجو. فوالا écologiste météorologue. Voilà. Dit s'il s'agit du registre familier courant ou soutenu dans les énoncés suivants. Je pense pas que درتو هاد المسألة هادي. المهم مي غتوصلوا ان شاء الله دابا نعمل لكم فيديو خاص بهاد الريجستر فاميليي courant ou bien soutenu. Cette conférence a été très bénéfique pour les élèves du collège. Donc هادي courant. Des circonstances indépendantes de ma volonté m'empêchent de répondre favorablement à votre invitation. Donc, à soutenu. J'ai pas trop kiffé cet examen. Donc, هنا بحال اللي كنقولوا مثلا الدارجه ديالنا بحال مثلا كنقولوا مثلا ما مسروتش ليا هي زعما ما كنتقبلوش. مثلا نقدروا نقولوا فهمتوا دابا هادي جي با ترو كيفي. هاد كيفي يعني ما عجبنيش بزاف هاد الاكزامان. جي با ترو كيفي سيت اكزامان يعني بحال الهضره ديال الشارع. هادي كتسمى فاميلي يعني بحال الدارجه د الفرنسيه. فهمتوا كيجيني شي ابل كنمشي وعاد كنتفكر بلي راه ما كملتش. دونك ريبون à l'invitation suivante par une expression d'acceptation. دونك جاوب على الدعوه. شكرا للتلاميذ اللي جاوبوني في لي كومونتير. ويلي انفيتاسيون مشات لي بالعربيه هي الدعوه. فوالا غادي تجاوب بالتعبير ديال القبول ماشي الرفض. Je t'invite كنعرض عليك à assister à une conférence organisée par notre club environnement demain. donc كنعرض عليك باش تحضر الكونفيرونس اللي منظم الكلوب ديالنا غدا. واخا دونك مثلا شنو نقدر نقول oui avec plaisir. oui avec plaisir. moi aussi j'aime beaucoup assister. انا باغي انني نحضر. j'aime beaucoup assister à des conférences. Élabore
un énoncé qu'on peut utiliser dans la situation suivante. Donc, نشوفوا شنو يعطيوني شي énoncé. Karim invite un de ses amis à participer à la conférence organisée par le club. Donc, كريم كيعرض صحابو باش يشاركوا في الكونفرنس اللي منظمها الجروب. مثلا شنو نقدر نقول كريم invite مثلا bonjour كمال كان أدعوك donc je t'invite à participer à la conférence organisée par notre club. Imagine une situation de communication qui peut correspondre à la situation suivante. تخيل واحد الوضعية ديال التواصل. Je peux utiliser ton téléphone portable pour appeler ma mère. واش نقدر نستعمل التليفون ديالك الهاتف المحمول ديالك باش نتصل بالأم ديالي. دونك مثلا شكون يقدر يقولها؟ مثلا شي تلميذ كيطلب لصاحبه باش يعيط لماماه. دونك ان élève demande فوالا دونك كيطلب كلشي على هاد دوموند دوتوريزاسيون او لا ماشي لوتوريزاسيون ولكن دوموند بيرميسيون السماح بيرميسيون دو سون امي ديال الصديق ديالو d'utiliser باش يستعمل son téléphone pour appeler الأم ديالو sa mère. D'accord? Donc production de l'écrit. sujet au choix. عطينك جوج ديال المواضيع انت كتختار. rédige la lettre qu'aurait envoyé Karim Al-Alami au directeur du collège pour lui demander l'autorisation d'organiser une conférence sur le thème de la pollution dans la région de Townet. rédige la lettre qu'aurait envoyé Karim Al-Alami à un intervenant pour l'inviter à présenter à un exposé à l'occasion de la conférence organisée par le club environnement sur le thème de la pollution dans la région de Townet. Donc, هنا شنو غادي يكون le lieu et la date. Donc, عين مديونة le مثلا شحال اليوم في الشهر le 20 octobre 2023. D'accord. شكون يكتبها؟ كريم l'émetteur. كريم العالمي. هاد كريم العالمي تكتب بحال هكا او ماجيسكول. داكور هكا. لي كوردوني ديالو غادي تشوفوهم هنا. ها هو غتكتبوا هادو. responsable مسؤول responsable du club environnement collège عين مديونة تونت. Donc هنا le directeur, donc monsieur le directeur du collège نقدر مثلا نعمل الاسم ديالو
الاسم والنسب ديالو سنهاجي، وهنايا الليو عين مديونة تاونت. دونك هنا شنو كيكون اوبجي موضوع. دونك شنو غادي يكون invitation. D'accord, هيا invitation, invité. واخ. Donc formule d'appel monsieur le directeur. Virgule. ما تنساوش monsieur le directeur كتكون virgule. D'accord. Donc dans le cadre des activités في إطار الأنشطة culturelles réalisées par notre collège, nous, les membres du club, أعضاء ديال الكلوب environnement, nous allons organiser غادي ننظمو une conférence sur le thème de la pollution dans la région de Taounets. Cet événement نعملو هذا le temps ديالو aura lieu مثلا le 25 octobre 2023 dans la salle des professeurs. Deuxième paragraphe غتبدا من هنا. Pour cela ولهذا nous sommes heureux de vous prions de confirmer ماشي de vous là-dessus. On passe. Donc nous sommes, pour cela, nous sommes heureux de vous convier à cette manifestation pour présenter un exposé sur ce thème. Troisième paragraphe, ça se بدا من هنا. D'accord? نتوما متبعين معايا ياك؟ من هنا. Nous sommes nous serons ravis de
vous recevoir et nous vous prions de confirmer votre participation. يعني نبغي نتأكد الحضور ديالك أو المشاركة ديالك par une lettre بواحد الرسالة مبعوثة envoyée à l'administration de notre collège. Dans l'espoir d'une réponse favorable, nous vous prions. قولي شي ما شفتو ما كتشوفوش. Nous vous prions d'agréer monsieur l'expression de nos salutations les plus distinguées. Donc signature Karim Alami. Voilà. Voilà donc بهذا كنكونوا سالينا البرودكسيون. Voilà donc la lettre pour le deuxième sujet. Donc بالتوفيق لكم جميعا. نتلاقاو في قبل ان شاء الله. دمتم في رعاية الله.